जय जगन्नाथ पिलाने आज देखा +3 सेकेंड इयर थर्ड सेमिस्टर पिलाने VAC जा पिलाने भैल्यू एडेड कोर्स अच्छी पिलाने 2 देखा कंपलसरी पेपर पिलाने समस्ते पढ़े और समस्त बेनिफिट हो पार यूनिट 1 रो सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन आनी समस्ते वाच करेंगे और समस्ते भल मार्क आनी पास हे एग्जाम रे किसी डरबार नहीं पिलाने समस्ते भल मार्क आनी पास हे देखा यूनिट 1 रो सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन VAC रो एथिक्स एंड वैल्यूज जाछे देखिबा डिस्कस द डायमेंशंस ऑफ एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिलाने सिलेबस हिसाब रे देखिबा 100% आसीबो किछि डरिबार नाही व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक संपर्क नीतिशास्त्र परिमाण आलोचना कर कौची देखिबा एथिक्स प्ले अ क्रुशियल रोल इन शेपिंग प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप्स हियर आर दी की डायमेंशंस कौची प्लाने नीतिशास्त्र व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक संपर्क गठन रे एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करे एठारे प्रमुख दिगुड़िक दि जाइए तले तले दि जाइए देखिबा गोटे गोटे करी डायमेंशंस ऑफ एथिक्स इन प्राइवेट रिलेशनशिप्स व्यक्तिगत संपर्क रे नीतिशास्त्र परिणाम देखिबा पॉइंट 1 देखिबा पॉइंट वाइज देखिबा सब गुड़िक रेस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी रिकॉग्नाइजिंग कौच प्लाने रेस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी कौन अच्छी देखिबा रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल्स फ्रीडम टू मेक चॉइसेस स्वायत्तता प्रति सम्मान व्यक्तिर पसंद करिवार स्वाधीनता को स्वीकृत देई थाए नेक्स्ट देखिबा ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी कौन अच्छी बिल्डिंग ट्रस्ट थ्रू ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी कौच पिलाने विश्वास एवं सचोटता हेउची स्वच्छता एवं ता सहित सचोटता माध्यम विश्वास गठन स्वच्छता एवं ता सहित स्वच्छता मध्य विश्वास गठन यह बुझाई थाए नेक्स्ट देखिबा कॉन्फिडेंशियलिटी कौन मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी एंड रेस्पेक्टिंग प्राइवेसी गोपनीयता हेउची प्लाने बजाय रखिबा एवं ता सहित गोपनीयता को सम्मान देवा नेक्स्ट देखिबा इमोशनल सपोर्ट कौन प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट एंड एम्पैथी भावप्रवण समर्थन हेउची पिलाने भावप्रवण समर्थन एवं ता सहित सहानुभूति प्रदान करिबा नेक्स्ट फेयरनेस एंड जस्टिस कौन न्याय एवं न्याय फेयरनेस एंड जस्टिस देखिबा ensuring fairness and justice in relationships कौच प्लाने संपर्क रे न्याय एवं न्याय सुनिश्चित करिबा नेक्स्ट देखिबा डायमेंशंस ऑफ एथिक्स इन पब्लिक रिलेशनशिप्स कौन कौची सार्वजनिक संपर्क नीतिशास्त्र परिणाम देखिबा एक होला ट्रांसपेरेंसी ensuring transparency in decision making and actions स्वच्छता हेउची प्लाने निष्पत्ति ग्रहण एवं कार्य रे स्वच्छता सुनिश्चित करिबा दुई देखिबा अकाउंटेबिलिटी कौन होल्डिंग इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस अकाउंटेबल दायित्व हेउची प्लाने व्यक्ति एवं प्रतिष्ठान गुड़ी को दायी रखिबा नेक्स्ट फेयरनेस एंड जस्टिस of holding fairness and justice in public dealings निरपेक्षता एवं न्याय सार्वजनिक व्यवहार रे निरपेक्षता एवं न्याय को बजाय रखा बुझाई थाए चार देखिबा रेस्पेक्ट फॉर राइट्स रेस्पेक्टिंग इंडिविजुअल राइट्स एंड डिग्निटी अधिकार प्रति सम्मान हेउची व्यक्तिगत अधिकार एवं मर्यादा प्रति सम्मान देवा नेक्स्ट पब्लिक इंटरेस्ट कौन
ପ୍ରାୟୋରିଟାଇଜିଂ ପବ୍ଲିକ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଓଭର ପର୍ସନାଲ ଗେନ୍ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟୋରିଟାଇଜିଂ ପବ୍ଲିକ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଓଭର ପର୍ସନାଲ ଗେନ୍। ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଭ ଅପେକ୍ଷା ଜନସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପୁରା ଇଜି ଅଛି, କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଆରାମରେ ବୁଝିପାରିବ। ଓଭରଲାପିଂ ଡାଇମେନସନ୍ସ ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛି। ପଏଣ୍ଟ 1 ଦେଇଛି, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ପଏଣ୍ଟ 1 ବା ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଦେଖିବା। ରେସ୍ପେକ୍ଟିଂ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ ଡିଗ୍ନିଟି ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ସ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ସମ୍ମାନ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ, ବ୍ୟକ୍ତିର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ଅଧିକାରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ନେକ୍ସଟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବା ବିଶ୍ୱାସ, ବିଲ୍ଡିଂ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଥ୍ରୋ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ଆଣ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ତା ସହିତ ଦାୟିତ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱାସ ଗଠନ। 3 ଦେଖିବା, ଫେୟାରନେସ୍, ensuring fairness in private and public dealings। ନିରପେକ୍ଷତା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ କାରବାରରେ ନିରପେକ୍ଷତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ବାଲାନ୍ସିଂ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ କଲେକ୍ଟିଭ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ସ୍ୱାର୍ଥ ସନ୍ତୁଳନ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ସାମୂହିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ସନ୍ତୁଳନ। ନେକ୍ସଟ କନଫ୍ଲିକ୍ଟିଂ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍, ନେଭିଗେଟିଂ କନଫ୍ଲିକ୍ଟିଂ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ କହୁଛି ପିଲାମାନେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟିଂ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ନେଭିଗେଟିଂ କନଫ୍ଲିକ୍ଟିଂ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ହେଉଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପାୱାର ଡାଇନାମିକ୍ସ କ'ଣ। ମ୍ୟାନେଜିଂ ପାୱାର ଇମ୍ବାଲାନ୍ସିଜ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନସିପ୍ସ। ଶକ୍ତି ଗତିଶୀଳତା ହେଉଛି ସମ୍ପର୍କରେ ଶକ୍ତି ଅସନ୍ତୁଳନ ପରିଚାଳନା। ଏବେ ଦେଖିବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ। ଗୋଟେ କରି ଦେଖିବା। ୱିସଲ୍ ବ୍ଲୋଇଂ ଦେଖିବା, ୱିସଲ୍ ବ୍ଲୋଇଂ ରିପୋର୍ଟିଂ ଅନ୍ ଏଥିକାଲ ବିହେଭିଅର ଇନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥ ସନ୍ତୁଳନ ବା ଏହା ନାହିଁ। ୱିସଲ୍ ବ୍ଲୋଇଂ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥରେ ଅନୈତିକ ଆଚରଣ ରିପୋର୍ଟ କରିବା। ନେକ୍ସଟ 2 ଦେଖିବା confidentiality, maintaining confidentiality in private relationships। ଗୋପନୀୟତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋପନୀୟତା ବଜାୟ ରଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କ'ଣ। ସର୍ଭିଂ ପବ୍ଲିକ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଆଉ ଥରେ। ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସର୍ଭିଂ ପବ୍ଲିକ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ୱିଥ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି। ସାର୍ବଜନୀନ ସେବା ହେଉଛି ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ ସାର୍ବଜନୀନ ହିତକୁ ସେବା କରିବା। କନକ୍ଲୁଜନ ଦେଖିବା। ବାଇ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦିସ୍ dimensions, individuals and institutions can foster healthy ethical relationships। এই ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ସୁସ୍ଥ ନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ। ଏହା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଥିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍ର ୟୁନିଟ୍ 1ରୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। এই ভিডিওটিକୁ 2 ରୁ 3 ଥର ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବୁକିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି ବୋଲି ଏବଂ ଶେଷରେ ପିଲାମାନେ
এই ভিডিওটিକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।